Vítajte späť na 9. online púti. Tešíme sa, že ste tu s nami aj teraz po obede a budeme pokračovať ďalším programom. Sú tu s nami opäť aj Vicky a Robert a oni budú pokračovať s hrnutím toho, čo nám rozprávali teraz a následne o pár minút budeme mať priestor položiť im otázky, ktoré ste nám zasielali aj cez slajdo, takže sa môžete tešiť na to, že vám ich zodpovedia. Tak Vicky a Robert, vítajte, odozdám vám slovo, nech sa páči. Thank you. Thanks. Ďakujeme. So do I start now? Takže začínam teraz. Okay. I read a lot of these questions, Čítal som viacero týchto otázky, viacero and I just wanted to talk about something that your audience, the people who wrote the questions, may like to know. A chcel by som rozprávať o niečom, čo by možno ľudia, ktorí sú v hľadisku, aby vedeli o niečom. We talk about God's love Rozprávali sme o Božej láske and receiving it in our heart, a o tom, ako ju príjmame do srdca. but people have very different understandings of what love means. Ale ľudia rôzne vnímajú, čo tá láska je. It is very common for people to think that love means I want someone to meet my needs. Je veľakrát často vnímané, že ľudia si myslia, láska je niečo, keď človek splní moje potreby. And if they meet my needs, I feel love for them. A keď ten človek splní moje potreby, tak ja cítim lásku k nemu. Or I think I love this person because I think they would meet my needs. Alebo mám rád toho človeka, lebo si myslím, že možno splní moje potreby. Or they are meeting my needs. Alebo ich splňa. But you know, if two people get into a relationship, Ale viete, keď sa dva ľudia dajú do vzťahu and each one is expecting the other one to meet their needs, a jeden z nich očakáva, že ten druhý naplní jeho potreby, there could be trouble ahead. môžu tu byť nejaké problémy potom. Because what happens on the day when the person doesn't meet your needs? Lebo to, čo sa stane v nejaký moment, v deň, kedy ten druhý nesplní očakávania, And that day will surely come a ten deň určite príde, because they have a different heart to you, pretože majú rozdielne srdcia different priorities, a rozdielne priority, different beliefs rozdielne in their heart. rozdielne ako pravidlá tomu, čo veria v srdci. One day they will not meet your needs, they will disagree A jedného dňa sa nejak nezhodnú. or disappoint you. Alebo nejak sa sklamú. And when that day happens, A keď to nastane, if you believe love means you meet my needs, a keď veríte tomu, že láska je to, že ty spĺňaš moje očakávania, then the person doesn't feel loved anymore. tak ten človek sa necíti milovaný. And many people get into a relationship something like this. A veľa ľudí sa dostáva do vzťahov práve s nejakým takýmto očakávaním. I will love you Budem ťa milovať, if you love me. ak ty mňa budeš milovať. But if you don't love me, Ale ak ma nemiluješ, I won't love you. ja teba nebudem milovať. Now, when you've got this kind of thought, A keď máte takéto myšlienky, and when someone doesn't meet your needs, a keď niekto nesplní vaše potreby, and when you think that your unhappiness is because of what they are doing or not doing, a keď si myslíte, že vaše nešťastie je kvôli tomu, že čo niekto robí alebo nerobí, and you don't realize it's in your own heart, a neuvedomujete si, že to je vo vašom vlastnom srdci, then people start to blame one another, potom sa ľudia začnú obviňovať and before long, what was a good relationship becomes a difficult one. a predtým to, čo vyzeralo, že to bude dobrý vzťah, tak sa stane náročným. So a better approach is this. Čiže lepší náhľad k tomu vzťahu je. Love means I will try and meet your needs, Láska je to, že ja sa snažím naplniť tvoje potreby. even if I don't want to. Aj keď nechcem, I will still try to do it ale pokúsim sa o to. because you mean that much to me. Pretože ty toľko pre mňa znamenáš. Now there is a little trap here that must be avoided. Ale je tu istá prekážka, pasca, ktorú musíme sa vyhnúť. Some people, like me when I was younger, Niektorí ľudia, ako ja, keď som bol mladší, are naturally people pleasers. sú prirodzene takí, ktorí sa chcú ľuďom páčiť. But when I met Vicky, I wanted to please her all the time. A keď som stretol Vicky, vždycky som sa chcel nejak zapáčiť. And if she was ever unhappy, I thought it was my job to make her happy again. A keď bola niekedy nešťastná, myslel som si, že to je moja práca, aby bola opäť šťastnou. And if I failed, I felt responsible. A keď som zlyhal, tak som sa cítil zodpovedný za to. And I felt bad. A cítil som sa zle.
Now that's not a good way of saying I want to meet your needs. A to nie je dobrá cesta toho, aby som hovoril, že ja chcem naplniť tvoje potreby. Because the basis of it was fear. Pretože základ toho celého bol strach. I was afraid that if I didn't meet her needs, Bál som sa, že keď she wouldn't love me anymore. Bál som sa, že keď nenaplním jej potreby, tak už by ma nemilovala. Now love and fear are very different motivations. A láska a strach sú veľmi rozdielne motivácie. Love says this. Láska hovorí toto. I will love you just as you are. Budem ťa milovať takého, aký si. You can be who you are around me. A ty môže byť hocikto, kým chceš okolo mňa. And even if you say or do things I don't like, Aj keď povieš a urobíš veci, ktoré sa mi nepáčia, and I don't agree with them, a nesúhlasím s nimi, I will still love you. stále ťa budem milovať. It's my gift to you. Je to môj dar pre teba. And when two people both say that to each other, A keď to dva ľudia povedia si medzi sebou, now you have a house built on a rock. teraz tak máte vlastne aký dom postavený na skale. When you have two people who expect the other to meet their needs, Keď sú dva ľudia, ktorí očakávajú, že jeden druhému naplnia a očakáva you have potreby, a house built on sand. máte dom postavený na piesku. And when the storms of life come A keď príde búrka života and you don't meet one another's needs, a nesplníte si nejaké svoje očakávania, that house will fall down. ten dom sa zbúra, spadne. So, this is a very good question you could ask. Toto je veľmi dobrá otázka, ktorú sa môžete spýtať. Would I rather be right Radšej budem mať pravdu, or have relationship? alebo mať vzťah? Would I rather have my way Budem radšej mať po svojom, or have a good relationship? alebo mať dobrý vzťah? Would I rather this person meets my needs all the time, Chcem radšej, aby ten človek nejak naplnil moje potreby, even if that destroys our relationship? aj keby to ničilo náš vzťah? These are questions to ask. Toto sú vás také Because otázky. true love, as God understands it, Pretože práve láska, ako chápe Boh, is about giving, not receiving. je o dávaní, nie o príjmaní. Giving more. Dávaní viac. And then when people receive that love in their hearts, A keď ľudia príjmú tú lásku do svojho srdca, they may hopefully want to give in return. a tak dúfajme, že budú potom chcieť dať tú lásku aj naspäť. There's no guarantee it will happen. Nie je to garantované, že sa stane, You could choose to love someone and they choose not to love you in return. pretože môžete si vybrať niekoho, koho by ste mali radi, ale oni vás nebudú mať radi But that's naspäť. not a problem Ale to nie je problém, because you chose to love them. It was unconditional. pretože ste si vybrali milovať niekoho And nekonečne if they can't see that you are a good person to love in return, a oni nevidia, že ste dobrým človekom, aby vás milovali naspäť. it's because they can't see. Nie preto, že nevedia, Not nevidia because to. you're no good. Nie preto, že nie ste dobrí. Not your bear. Nie je to váš medveď. Not your base. Nie je to vaša pivnica. Okay, that was the teaching I wanted to give. Okay, what example have you in mind? Oh, yeah. We were driving home from a conference. Chcem dať taký príklad. Cestovali sme domov z konferencie. The conference where we heard from someone else A o konferencii, o ktorej sme počuli od niekoho iného. that we have a choice Mali sme na výber. between being right or having relationship. Mali sme na výber. Buď by sme mali svoju pravdu, alebo boli sme vo vzťahu. I was driving. Tak som jazdil. Vicky was also driving, but she wasn't holding the steering wheel. A Vicky tiež šoferovala, ale nedržala volant. And and the man told us, before you get very far on leaving this conference, A tak jeden muž nám povedal, ešte predtým, ako sa dostanete veľmi ďaleko od tejto konferencie, you will have a difference of opinion. budete mať rozdielne názory. And you have to choose whether you want to be right or have relationship. A budete si musieť vybrať, či budete chcieť mať svoju pravdu, alebo mať vzťah. Well, within 20 minutes of leaving the conference, No tak počas 20 minútach a potom, ako sme opustili tú konferenciu, I'm driving the car šoferoval som auto and he goes the wrong way. a išiel po zlej ceste. I go the easy way, Išiel som to not jednoduchou, the short way, nie tou kratšou, because I want an easy life. pretože chcem jednoduchý život. And I say you're going the wrong way. Turn right. A ja som povedala, ideš zlou cestou, odboč doprava. Yes, but she says it just as I'm at the junction. Ale ona to povedala v momente, keď sme prešli tú križovatku. I turn suddenly. A tak som hneď odbočil. My heart is
beating. Moje srdce udieralo. I don't know why she said, turn right. Neviem, prečo tak povedala. Maybe I didn't see a car coming or something. Možno som nevidel prichádzajúce auto. So we're driving to the motorway by the direct route. A tak sme vlastne išli po diaľnici, ktorá bola rovná. The quick way. A bola to rýchlo. The right way. A správna. But we're not talking to each other. Ale nerozprávali sme sa. There's an atmosphere in the car between us. A bola tam istá atmosféra napätá medzi nami v aute. And there's roadworks on the road. A boli tam istí robotníci na ceste. And there's lots of traffic queuing because of the roadworks. A bola zápcha kvôli tomu. And we sit. A sedeli sme. And we wait. A čakali sme. And we're not talking to each other. A nerozprávali sme sa. And it takes twice as long, my quick route. A tá moja rýchla cesta trvala 2-krát toľko. As the route that Robert would have My done. easy Ktorú by si Robert vybral tú jednoduchú. And I recognize that I have chosen to be right rather than have a relationship. A tak som si uvedomila, že som si vybrala mať svoju pravdu, než mať vzťah. And I apologize. A ospravedlňujem sa. And I'm forgiven. A bol mi odpustená. And relationship is restored. A náš vzťah bol obnovený. And that scenario played out many times until Father's love changed our hearts. A toto sa vlastne opakovalo viackrát, až kým Otec nezmenil naše srdcia. And while we were in the no talking phase, A keď sme boli vo fáze, keď sme sa nerozprávali, I was also choosing to be right rather than have relationships. tiež som si tedy vybral mať svoju pravdu, než byť vo vzťahu. I was right, she was wrong, Ja som mal pravdu, ona nie. and she's not apologized. A neospravedlňuje So sa. I'm not talking to her. Takže sa s ňou nerozprávam. It's my right, Je to moja pravda. but I wasn't very happy. Ale nebol som veľmi šťastný. So it's much better to have relationship than insist on being right. Takže je to oveľa lepšie mať vzťah, ako trvať na svojej pravde. Even when you know you're right. Aj keď viete, že máte pravdu. Especially when you know you're right. Hlavne, keď viete, že máte pravdu. So, two things. God's love is about giving rather than receiving. Takže dve veci. Božia láska je radšej o tom dávaní, než príjmaní. And it's a free gift. A je to dar, ktorý je zadarmo. You choose to give it whether they respond or not. Rozhodli ste sa ho prijať, aj keď možno niekto na ňo odpovie alebo nie. And that way you're never disappointed A touto cestou sa nikdy nesklamete, because you never had expectations. pretože nikdy nemáte očakávania. And the second thing is, would you rather be right or have relationship? A druhá vec je, že chcete mať svoju pravdu alebo radšej vzťahy. That's what I wanted to say. To je to, čo som chcel povedať. And I took nearly 15 minutes, A skoro 15 minút som rozprával, but no longer. ale nie dlhšie. You were right. Máš pravdu. So, how can we help now? Takže ako vám môžeme teraz pomôcť? Do you want to pick a question? Chcete otázky? If it's really difficult, I'll ask Vicky. Ak je to veľmi náročné, tak sa spýtam. You answer the difficult ones. No, vďaka, môžeme teraz položiť otázky, tak my sa teda... You pick any question you like. Sure. Tak by sme sa teda vrátili k semináru Otcovo srdce, ktoré ste spomínali. A chceli by sme sa opýtať, že čo vám dalo a čo vám vzalo organizovanie tohto seminára na Slovensku. Okay. When we started coming to Slovakia, Keď sme vlastne začali chodiť na Slovensko, we made the decision we didn't want to be in charge of anything. rozhodli sme sa, že nechceme nič zariadovať. So we do have an organization here of about maybe 100 people, Takže vlastne organizovalo to nejakú 100 ľudí and they belong to Father Heart Slovakia. a patrili do toho nejakého spoločenstva Otcovo srdce, ktoré je tu na Slovensku. But we have nothing to do with any of that. Ale nič sme nejak to neriešili, nič sme s tým nerobili. There is a core team. There is a core team, Je tu vlastne nejaký tým and we do pray together, a sme sa tak spolu modlili and we do agree on principles. a sme sa dohodli na nejakých princípoch. But all of the outworking somebody else does. Ale všetka tá iná robota išla na niekoho iného. We would not be able to travel as we do Neboli by sme schopní cestovať ako teraz, if we also had to arrange the seminars, ak by sme museli nejak aranžovať tie seminára, nejak sa organizovať arrange the travel, aj tú všetku cestu and everything a else. všetko okolo toho.
So we're very, very fortunate that we have people who help us. Takže sme veľmi šťastní a že máme tu ľudí, ktorí to robia za nás, nám pomáhajú. And the biggest thing it has given us A najväčšia vec, ktorá nám bola daná, is a big family. Je obrovská rodina. A big family of dozens or 100 people. Veľká rodina, vlastne stovek alebo tisícov ľudí. And good relationship. A dobrých vzťahov. And we are so grateful to all that they do because they carry the load of organizing everything. A sme veľmi vďační za nich, lebo oni nesú tú ťažobu toho všetkého organizovania. Because we couldn't do it. Pretože my sme neboli schopní to spraviť. And what does it cost us? A nás to stojí vlastne niečo. Well, that's time away from our family. 13 years. No tak to, čo nám to zobralo, je vlastne tak 13 rokov od našej rodiny, nejaký But a čas. very nice 13 years. Ale boli to veľmi dobrých 13 rokov. Yeah. I feel as though we have gained, when we teach this stuff, we learn as well. Viete, keď my učíme tých ľudí, tak my sa taktiež učíme s nimi. God speaks to us in it. Boh k nám taktiež rozpráva. And when we pray with people, He speaks to us just as much as to them. A keď sa modlíme za ľudí a s nimi, tak rozpráva taktiež k nám ako k ním. And feel much closer to God on these seminars than I do any other time. A cítim sa oveľa bližšie k Bohu počas týchto seminárov ako kedykoľvek inokedy. And he has taken us deeper into his love. It has been a wonderful journey. A berie nás hlboko do svojej lásky, čo je úžasná cesta. And we even like each other, even more. A my sa dokonca ešte viac radíme dvaja. Did that answer the question? Odpovedalo to na tú otázku? Áno, určite. Yes, surely. Tak vy ste pokračovali ďalšou otázkou. Táto vyhrala v obľúbenosti. A je to skôr taká osobnejšia otázka. Niekto sa pýta, že častokrát padám do hriechu nečistoty, keď sa cítim odmietnuto, neprijato od dievčaťa, o ktoré bojujem. Ako predísť tomu, aby som nepadol do tohto hriechu? Fall into the sin of impurity that it's not pure because of the rejection, because of one girl or one person, and how to battle it, how to manage it. Yes. We have a testimony from one of our team. A máme svedectvo od jedného z nášho týmu, who for many years struggled with impurity. Ktorý vlastne veľa rokov bojoval s nečistotou. And this was sexual impurity. He tried everything to get free of it, but it was still there. A bola to istá tá sexuálna nečistota. Snažil sa robiť s tým, čo on mohol, ale stále to tam nejak bolo. It was his place of finding comfort when bad things happened. A to bolo istý spôsob nejakého uspokojenia, keď niečo sa kazilo v živote. And we talk about this on the course. A rozprávali sme sa o tom na kurze. And he had a memory that came when we were talking about it. A mal istú spomienku, ktorá sa mu tak nejak zjavila, keď sme sa o tom rozprávali. And he was a 7-year-old boy or thereabouts. He was že vlastne mal okolo 7 rokov. He was playing outside the apartment where they lived. A hral sa niekde za blokom, kde žil kedysi. And there was a man came and lured him away to a quiet place. A objavil sa nejaký muž, ktorý ho odviedol na nejaké tiché miesto. And the man exposed himself and masturbated in front of the young boy. A ten muž sa nejak odhalil pred ním a masturboval pred malým chlapcom. The young boy had no understanding of what was going on. A ten malý chlapec nerozumel tomu, čo sa pred ním teraz deje. But at that moment, the door to sexual impurity was opened into his life. Ale v tom momente sa dvere do nejakej sexuálnej nečistoty otvorili do jeho srdca, do jeho života. And when he forgave that man, as the 7-year-old, he forgave the man. No a keď vlastne potom ako 7-ročný sa k tomu, ako vrátil sa k tomu a cítil sa ako ten 7-ročný chlapec a odpustil tomu mužovi, he became free from the sexual impurity. Tak sa oslobodil od tejto sexuálnej nečistoty. So whatever impurity it is, there may well be some moment when a door was opened that allows that impurity into your life. Čiže ak ide o hociakú nečistotu, tak v nejakom momente v našom živote tam boli tie dvere otvorené a nechali tú nečistotu vstúpiť do nášho srdca. And if you can identify that moment and forgive, then you can get free. A keď viete identifikovať tento moment konkrétne v živote a dokážete odpustiť, tak vás to môže oslobodiť. So that's one aspect. Tak to je jeden z aspektov. The other aspect is that we all have an emptiness inside where we didn't receive the love that we needed.
A druhý aspekt je ten, že možno cítime takú prázdnotu v sebe, kedy sme nedostali tú lásku, ktorú potrebujeme. And we fill that emptiness with whatever false comfort satisfies our needs. A my naplňujeme túto prázdnotu s hocičím, čo nás môže nejak uspokojiť a nájsť nejakú útechu. It may be impurity, it may be something else. Možno nečistota alebo niečo iné. Such as what? Such as mine was eating. Napríklad také obžerstvo až možno. Other people, alcohol. Niekedy alkohol. Sometimes drugs. Alebo drogy. Workaholism. Workaholism, kedy veľa pracujeme. All these sorts of things that keep us from, just separate us in some way from the pain that we're experiencing inside. Množstvo iných vecí, ktoré nás nejak dištancujú od bolesti, ktorá spôsobuje to utrpenie v našom vnútri. Living in a fantasy world or playing your computer games. Alebo keď žijeme v nejakom vymyslenom svete, fantasy svete, alebo hrajeme tie počítačové hry. Just separate us from that pain inside. A toto nás nejak oddelilo od tej bolesti vnútri. But as Jesus and Father's love come in, ale ako Božia láska, Ježišova láska vstúpi do nášho vnútra, instead of being connected to these false comforts, namiesto toho, aby sme boli pripojení na tieto falošné útechy, we receive Jesus' love in their place. Tak dostávame Ježišovu lásku. And the more of that love we receive, a čím viac lásky dostaneme, they become less of something we rely on, but less of something we need. A tak v našom vnútri tým pádom je menej a menej vecí, na ktoré sa nejak spoliehame alebo potrebujeme. Until eventually they drop off and we don't need them anymore. A nakoniec ich nejak pustíme a už nepotrebujeme ich. In answer to the question, a aby som ešte povedala na tú otázku, there are two different things. Sú to dve rozdielne veci. One is the girl is rejecting him. A prvá je tá, že dievča niekto vlastne odmieta. The other thing is he is responding by falling into sin. They're two different things. A druhá vec je tá, že odpoveda na to tým, že padá do hriechu. To sú dve rozdielne veci. What Vicky has been talking about a Vicky rozprávala is trying to find out why this is your sin. Why do you do this when you are stressed? A Vicky rozprávala o tom, o tej otázke, že prečo to robíš a prečo to robíš, keď si vystresovaný. It doesn't address the other half of the problem. Neodpovedá to, neadresuje to k tej druhej časti problému. Why is she rejecting him? Prečo ho odmieta? I can't possibly answer that question. Ja túto otázku neviem, na túto otázku neviem odpovedať. Except to say, she is free to choose what she wants to do. Až na to, že v podstate ona je slobodná a môže robiť to, čo chce. And the person asking the question can continue to love her if he chooses. A ten človek, ktorý sa pýta túto otázku, si môže vybrať, že môže toho druhého človeka naďalej milovať. Or not, he is also free to choose. Alebo nie, taktiež má slobodu voľby. Somewhere God has got a partner for everyone. Niekde Boh má pre nás partnerov, pre každého z nás. God says it's not good to be alone. Pretože Boh hovorí, nie je dobré byť človeku samému. So if people want a partner, there is one. Takže ak ľudia chcú partnera, je tam jeden. But sometimes you have to kiss a few frogs. Ale niekedy musíš poboskať žaby. Before one turns into a prince. Dokým sa jeden nepremení na princa. You don't have that story in Slovakia. Yeah, we have. Oh. And one other thought about this. A jedna myšlenka ešte k tomu. Because if you are experiencing rejection, it may be that rejection is a pattern of your life. Možno keď zažívate odmietnutie, tak to odmietnutie môže byť istým znakom alebo niečím, čo ste už mali, čo máte v živote. And I can look at our family and what I see is that I was angry. A to, čo môžem vidieť v mojej rodine, je to, že ja som bola nahnevaná. My father was angry. Môj otec bol nahnevaný. There were angry grandparents. Aj moji starí rodičia boli nahnevaní. So my children have anger. Moje deti sú nahnevané niekedy. You can look at our family and you keep seeing anger happening. A tak keď sa pozrite na našu rodinu, tak vidíte tam tie podobnosti, že sme nahnevaní v Other podstate. families will have this pattern of rejection. A nech to môže mať toto ale s odmietnutím. So I would say to this young man, what happened to you when you were a little boy? Tak chcem položiť otázku tomu človeku, čo sa ti stalo, keď si bol malým chlapcom alebo malým dievčaťom? Were you rejected then? Bol si niekedy vtedy odmietnutý? Because if there was rejection happening to him as that child, pretože ak sa tomu človeku udialo to odmietnutie, keď bola dieťaťom, and that's usually from significant figures, mum, dad,
A to sa zväčša stane zo strany nejakých ľudí, ako je mama, otec a podobne, takých blízkych ľudí. If he can forgive from his heart that rejection, Ak môže tomuto odmietnutiu odpustiť vo svojom srdci, and then rejection becomes has less control over his life. a tým pádom to odmietnutie ho bude menej a čím ďalej tým viac menej ako ovplyvňovať v živote, ovládať. Makes sense to me. Dáva mi to zmysel. So hopefully that makes sense. Dúfam, že to dáva zmysel. Áno, dáva to zmysel. Vďaka za komplexnú odpoveď. Have any more questions? Nie, vidú. Tak budeme pokračovať ďalšou otázkou. A to, že čo je dôležité sledovať vo vzťahu a na partnerovi, aby sme rozpoznali, či je dobre vstúpiť spolu do manželstva, aby sa nerozpadol, ako to teraz často býva. How to recognize that this relationship is right, and how to be aware that this is the one, and because that particular person maybe wants to avoid some kind of divorce and hurt feelings and destruction of relationships. How to know that the person is right? Let's start with that. Yes. Just listening to the question, Podľa toho, ako som počúval túto otázku, have you experienced the trauma of divorce, zažili ste niekedy možno broken relationships in your family? nejaké zlomené vzťahy v živote, alebo možno rozvod? What was the relationship like between mum and dad? A aké boli vzťahy medzi otcom a matkou? Because it sounds as though there might be just reading into the question, there may be difficulties between mum and dad that person has experienced throughout their childhood. Možno len ako čítam podľa tej otázky, že ten človek mohol zažiť už nejaké rozbité vzťahy, možno mama, otec, niečo také. And if that is the case, a keď toto je ten prípad, then they need to be forgiven. Tak to musí byť odpustené. Because you don't want to follow in your mother's or father's footsteps. Pretože možno nechcete proste nejak nasledovať kroky otca a matky. Many a child will say, I'm never going to be like my mom, or I'm never going to be like my dad. Veľa detí hovorí, že nebudem ako mama, nebudem ako otec. And then they look at what they're doing with their children and they think, oh no, I'm just like. A potom vlastne sa pozrú na svoje deti a tak si uvedomia, že ja som presne tak ako moji rodičia. And to stop that, you need to forgive what happened to you as the child. A aby ste tomu zabránili a stopili to, tak musíte odpustiť tomu, čo sa dialo vám ako dieťaťu. And then you won't have that fear. The fear of that happening to you will go. A potom už nebudete mať ten strach sebe a ten strach toho, že sa to bude diať. And then Robert knew when he met the right one, so maybe he can answer the question of how do you know it's the right one. A tak Robert vedel, že ja som tá práva, ktorú stretol, tak možno on bude vedieť odpovedať na tú otázku. Yeah, Vicky took a little longer to realize the quality of the person she was with. Tak Vicky trval trošku dlhšie, kým si uvedomila, aký som skvelý a kvalitný človek a s týmto trávi čas. Yeah, well, here is some fatherly advice. To je taká otcovská rada. Relationships are at a certain level. Tu sú nejaké vzťahy, ako nejaké levely vzťahov. They start, you can be friends and just have a coffee together. Môžete nejak sa začať kamarátiť a nejak mať spolu kávu. If both of you want, it can become, you spend more time together. A keď obaja chcete, tak môžete spolu tráviť viac času. If both of you want, you can date. A keď obaja chcete, tak môžete spolu chodiť. If both of you want, it can become deeper. You can get married. A keď obaja chcete, tak sa môžete vziať. I'm often asked by people, a často sa ma ľudia pýtajú, why am I not married? Prečo nie som ženatý? The clock is ticking. Hodiny tikajú. I need to find a partner. Potrebujem si nájsť partnera. And my answer is always the same. A moja odpoveď bola vždy rovnaká. Firstly, don't look for a partner, look for a friend. Najprv prvá bola odpoveď, nehľadajte si partnera, ale kamaráta. If you want it, and if God wants it, and if they want it, it will grow anyway. Ak to chcete vy, ak to chce druhý človek, a ak to chce Boh, tak to bude rásť. And sometimes people want a relationship as good friend, but not married. A niekto chce vzťahy, že chceme dobrých kamarátov, ale nechce si ich vziať.
Well, they can choose to be a good friend, but not be married. Tak môžu sa rozhodnúť, že budú dobrí kamaráti, ale nevezmú sa. You can't make someone do anything. Nemôžete nikoho prinútiť, aby niečo robil. But you can be content to be a good friend. Ale môžete byť spokojní tým, že áno, sme dobrí kamaráti. Now, the other piece of advice I give people No a ďalšia taká rada, ktorú dávam ľuďom, is if you like someone, ak niekoho máte radi, tell them, povedzte mu to. because they will not be offended. Pretože ich to neurazí. They may not be available, but they won't be offended. Možno nebudú dostupní, ale nebudú urazení, neurazia sa za to. And if they are not available, A keď nie sú dostupní, it's not because you have failed, nie je to preto, že vy ste it's zlyhali, because something in their life or their heart says they're not available. ale je to preto, že niečo v ich srdci alebo v ich živote hovorí, že nie sú teraz dostupní. But you still did a good thing by saying you liked them. Ale stále ste robili dobrú vec, keď ste im povedali, že ich máte radi. I told this to two ladies, Povedal som toto dvom takým dámam, not at the same time. ale nie v ten istý čas. Both are now married. Both are now married. Obe sú teraz vydaté. So the first thing is be happy with what level of relationship you have. Prvá vec je, že buďte šťastné s tým, aký máte teraz daný vzťah. If you want more, you can talk about that with them, Ak chcete viac, tak sa môžete o tom porozprávať. but they don't have to agree with you. Ale ten druhý človek nemusí s tebou And then súhlasiť. you can decide whether you can love them just as they are, A tak sa môžete rozhodnúť, či budete toho človeka mať radi takého, aký je, or whether you can't. alebo nemôžete. When the right person is there, Ak ten pravý človek je tam, na a tom friend mieste, will become a close friend, tak kamarát sa stane blízkym a priateľom, close friend will become a boyfriend or girlfriend, blízky priateľ sa stane priateľkou, will priateľom become a husband or wife. a potom možno aj manželom a manželkou. If it hasn't happened yet, Ak sa to nestalo ešte, then you have good times ahead. tak máš dobré časy pred sebou. Did that answer the question? Odpovedal to na otázku? Áno, odpovedalo, ďakujem. A naša ďalšia otázka bude tak trochu naväzovať na to, o čom ste už aj rozprávali, že ľudia vo vzťahu sú často rozdielni. A kde je tá hranica, kedy je rozdielnosť už príliš veľká a neodporúča sa ísť v takom vzťahu ďalej? So the dilemma is whether that in the relationship there are people that may be different, and where is the boundary of the difference when it's like too much for other people, and when is the boundary that I may be with that person, or it's impossible for me because of the difference between us. Me? Yes. No, all right. You have to be able to say no. Musíte byť schopní povedať nie. If you can't say no, Ak nevieš povedať nie, you will get into trouble. dostaneš sa do problémov. I'll tell a little story that illustrates it. A poviem vám taký malý príbeh, ktorý to nejak znázorňuje. A man lives in a house by a road. Istý muž žije pri ceste v dome Each day a car goes by. a každý deň nejaké auto prejde okolo. One day the driver waves at him A jedného dňa nejaký z vodičov mu zakýva and he waves back. a on zakýva naspäť. They now have a relationship. A teraz majú nejaký vzťah. Not a very deep one, Nie veľmi hlboký, but they have one. ale majú. One day the driver knocks on his door Jedného dňa ten vodič zaklope na dvere and says, I've had a terrible experience. a povie mu, mal som hrozný zážitok. I've had a big argument with my wife Extrémne som sa pohádal so svojou ženou and she has thrown me out. a ma vyhodila z domu. She'll be okay tomorrow, I'm sure. Zajtra bude v poriadku, som si tým istý. These things happen. The anger comes and goes. Takéto veci sa dejú. Príde hnev. Would it be all right if I sleep in my car on your drive? A bude to v poriadku, ak budem spať vo svojom aute pri tebe na ceste? Yeah, okay. So, do you want to tell the story? No? Okay. Is it all right if I sleep in my car on your drive? Takže bude to v poriadku, ak budem spať vlastne na tvojej ceste v mojom aute? It's a bit of an odd request. Ako je to možno nejaká taká trúfalá otázka, ale tak Why not? prečo nie? Dobrú noc. So, the man goes into his house
Takže muž ide do svojho domu. Guy sleeping in car on drive. A druhý vlastne spí vo svojom aute. But then in the middle of the night, Ale uprostred noci. he can't sleep in the house. He can't. No, he cannot. Nemôže spať v dome. Because of the howling dog in the car. Pretože vlastne pes zavíja v aute. Ow! Then there's a knock on his door. A tak vlastne muž z domu vyjde a zaklope na dvere. I'm so sorry about my dog. A tak vlastne ten muž z auta príde, zaklope na dvere a príde, prepáč mi za mojho psa. He's crying. On plače. He doesn't like sleeping in the car. Nerád spí v aute. He would rather sleep in a house. Radšej by spal v dome. Would it be okay if we come in just for the rest of the night? Bude to v poriadku, ak len pre túto noc budeme spať v dome? Well, you don't really want to let the dog in. Tak ako muž nechcel veľmi pustiť psa do domu. But you don't want the neighbors to be disturbed by the dog. Ale nechce, aby boli susedia vyrušení psom. And you can't say no. A nemôže povedať nie. So, yeah, you come in. Tak ten muž, ktorý má ten dom, povie mužovi s autom, poď dovnútra. You can sleep on the couch. Môžeš spať na gauči. Your dog can sleep on the floor. A tvoj pes na zemi. And you go upstairs. A tak šiel vlastne hore But po you schodoch. still can't sleep. Ale stále nemohol spať. Because the dog is still crying. Pretože ten pes stále pláče. There's a knock on your bedroom door. A tak počul, ako klope ten druhý muž na jeho I'm dvere. so sorry about the dog. Veľmi sa ospravedlňujem za svojho psa. Would it be all right Bude to v poriadku, if we sleep on the bed ak budeme spať v tvojej posteli and you sleep on the couch? a ty na gauči. Because at home the dog sleeps on the bed, you see. Pretože u mňa doma ten pes spí na posteli. It is not all right, Nie je to v poriadku, but you can't say no, ale nemôžeš povedať nie. and you want to go the extra mile. You want to go the extra mile. A nechcem ísť nejak ďalej cez So you say, Very oh, Matthew. okay, come in, A tak ich pozve and you dovnútra. go to sleep downstairs. A tak sa vymenili si miesta, takže ten, But you čo má still, ten dom, tak spí na gauči. now everything upstairs is quiet, A tak všetko teraz v spálni je ticho. but you je ticho still tam, can't sleep ale stále nemôže spať, because your couch now smells of dog, pretože jeho gauč teraz smrdí po psovi. and it's a stinky dog, A je to smradľavý pes. and your bed is going to smell of dog. A aj tá posteľ bude smrdiť za And you psom. think, how did this happen? A on si tak myslí, že ako sa to mohlo stať? God, how did you let this happen? Bože, ako si toto mohlo dopustiť? Enough. Už mám dosť. You go upstairs, Tak šiel hore, you wake the man up, zobudil muža and you say, you and your dog, you have to go now. a tak povedal tomu mužovi, ty a tvoj pes musíte odísť teraz. The man says, A muž povedal, I thought you were my friend. muž mu odpovedal, tak myslel som si, že si môj priateľ. I thought you were a Christian. Myslel som si, že si kresťan. Hypocrite. Si úplný hypokrit. You pretended to like me, but you don't. Si predstieral, že ma máš rád, ale nie je to tak. I never want to see you again. Už ťa nikdy nechcem vidieť. And he leaves. A odišiel. Now, what's the lesson of that story? A aké poučenie z toho príbehu? Now, there is no relationship. Tak teraz nie je tam žiaden vzťah. Now, there's a man going around town saying what a bad person you are. A je tu a vlastne chodí po meste nejaký muž, ktorý hovorí o tom, aký si zlý človek. Now, your house smells of dog. A tvoj dom teraz smrdí ako pes. And your heart is wounded. A si zranený. Why? Prečo? Because you didn't know when to say no. Pretože si nevedel, kedy povedať nie. You have to decide what level of access people have to you. Musíš sa ty rozhodnúť, že ako povolíš ľuďom, aby sa k tebe dostaneš do akých, ako sa k tebe dostanú, ako hlboko k tebe. Don't leave it to other people. You decide. Nenechaj to rozhodnutie na iných ľuďoch, ale ty sa rozhodni. And if you just want a friend A keď chceš len kamaráta and they want to move in, a oni sa chcú k tebe ešte presťahovať tí ľudia, you say, no, I like being your friend, povedz nie, ja som rád s vami kamarát, but you're not moving in. ale nesťahuješ sa ku mne. And that way you don't get
further into a relationship than is safe for you. A touto cestou sa nedostaneš nejak ďaleko za nejaké tvoje hranice, kedy to už pre teba nie je bezpečné. Vicky is on the edge of her chair. She wants to speak. Vicky teraz sedí na kraji svojej stoličky, chce rozprávať. And in a relationship, you will have different priorities and different values. A viete, vo vzťahu budete mať rozličné priority a hodnoty. When we first came to Slovakia, we were Anglican. Viete, keď sme prvýkrát prišli do Slovenska, tak sme boli We Anglikáni have since become Catholic. a stali sme sa katolíkmi. And for a long time, Robert wanted to become Catholic. Robert chcel byť dlhú dobu katolíkom. And I wasn't ready. Ja som nebola pripravená. And he still wanted to become Catholic. A on stále sa chcel stať katolíkom. And I wasn't ready. Nebola som pripravená. Love waits. Láska čaká. Love waits for the one who is reluctant or who is saying no to catch up with the other one. A tak láska čaká, kým ten druhý bude pripravený a čaká na toho milovaného. Love will not force its agenda. Láska nebude nejak ťa hnať a tlačiť na teba. And so eventually I changed. A tak I nakoniec, changed and we did. But it took time. a tak nakoniec sa to zmenilo a stali sme sa katolíkmi. And in other instances, sometimes we don't go down the route that the other one wants because it doesn't happen. But love waits until there is that agreement together. A viete, nejdeme možno nejak po tých rovnakých cestách, ale láska čaká, kým budeme nejak spolu a kým netlačí na nás. It doesn't exploit. Love doesn't exploit. Take advantage of. A láska nevyužíva druhých ľudí. And love doesn't manipulate. A láska nemanipuluje. Love waits. Láska čaká. Patience. Patience, yes. A tak je tam Love is trpezlivosť. patience. Láska je trpezlivosť. Oh, God, make me patient and do it now. A Boh ma spravil trpezlivým. Yeah. Does that help answer the question? I can't even remember the question now. No, ja by som sa radšej opýtal, teda, aby sme to shrnuli tak presnejšie, aby mi to bola jasná odpoveď, For the clear answer. že kde je teda tá hranica, kedy je tá rozdielnosť medzi dvoma ľuďmi príliš veľká. So where's the boundary, or where's the the line? Where's the line, the critical line when we need to stop when the people are different. The difference is huge. Respektíve, či je, alebo možno to je niečo, čo sa dá budovať. I'll tell you where the line is. Tak vám poviem teda, kde je tá hranica. One day you may make the decision. Jedného dňa urobíte rozhodnutie, I would rather be right than have relationship. že radšej by som mal svoj pravdu, ako mať vzťah. That day you've reached the line. A v ten deň ste dosiahli tú hranicu nejak. Before then, you will keep loving people as they are A ešte predtým, tak ste milovali tých ľudí, akí boli. and hope and pray they love you as you are. A dúfali a modlili ste sa za to, aby vás milovali tak, ako vy ich. And you don't go together. You don't move forward in the relationship until you are both agreeing that you want to do that. A v tom vzťahu nejak sa nepohýňate, pokiaľ sa na to nejak nedohodnete, že takto chcete. Yeah? That's my answer. To je moja odpoveď. And I would still go back to love waits until you have agreement. A tak chcela som sa vrátiť k tomu, že vlastne tá láska čaká, dokým sa nejak nepohodnete. Okay. Don't let someone push you into something you don't want to do. Nenechajte, aby niekto vás nejak zatlačil do niečoho, čo nechcete. And don't push someone into something they don't want to A do. vy to tiež nerobte, netlačte niekoho. OK, ďakujeme pekne. Tak teda posledná takáto komplexnejšia otázka na vás je, Oh, praise God. ako budovať nesebeckú lásku k sebe samému, ako byť upevnený vo svojej identite a zároveň si ju nenechať ukradnúť tlakom okolia. It was about the love for themselves, how to not have this selfish love for myself, and aká ešte bola ďalej potom zvyšok otázky, the identity, how to have my own identity without the situation when the other are able to change my identity or stole it from me. So Okay. Find your identity as well. how to have my own identity without others stealing it from me.
Very quickly, this is what we do on a Father Heart course. Veľmi rýchlo, to je to, čo robíme na našom, vám poviem teraz, čo robíme na našom kurze. We introduce people to Father. My predstavíme ľudí otcovi. When they receive his love, they have an identity as his child. Keď obdržia jeho lásku, tak majú identitu Božieho dieťaťa. And that can't be stolen from you or changed. A toto nemôže byť od teba nejak odobraté, ukradnuté, ani zmenené. That's a good answer. Okay. Je to dobrá otázka, je to dobrá odpoveď. I hear something underneath the question. Ešte som niečo tam počul v tej otázke. A fear that other people can change me. Od strachu, že niekto môže mňa zmeniť. You will change to these other people because you're I hear a fear that other people will take away my identity. Cítil som taký ten strach, že by niekto zobral odo mňa moju identitu. And how can I stop being selfish in wanting my identity? A ako zastaviť tú sebeckosť toho, že chcem mať svoju identitu? Well, the answer to the question depends on what your identity is. A tá odpoveď záleží na tom, aká je tá tvoja identita. If you choose the identity of work, ak si vyberieš že tvoja identita je práca, everything about me is about my work, a všetko o mne je moja práca, is that worth preserving? Stojí to za to, aby si to udržal? One day you won't have that job. Jedného dňa tú prácu nebudeš mať. So think about it. Tak rozmýšľaj nad tým. If your identity is your achievement, Ak tvoja identita je nejaký tvoj úspech, and someone is threatening that identity by out-achieving you, a niekto ťa ohrozuje tvoju identitu tým, že ťa nejak prekoná v niečom. is that really a worthwhile identity? A je to vážitá taká tá identita, za ktorú sa oplatí nejak? One day you won't be successful. Jedného dňa budeš úspešný. Is your identity, I am me, and no one will change me. A je tvoja identita, že ja som ja a nikto ma nezmení. I am independent. Som nezávislý. Is that worth keeping as an identity? Stojí to za to si takto držať túto identitu? One day you will need someone else. Jedného dňa budete potrebovať niekoho iného. You won't be able to be independent. A nebudete schopní byť All of these samostatní. identities might be good Všetky tieto identity môžu byť dobré for a while, na nejakú chvíľu, but you can't keep them. ale nemôžete si ich zanechať, uchovať. But if your identity is you are a beloved child of God, Ale ak tvoja identita je byť milovaným Božím dieťaťom, then nothing can take that away. nikto vám to nemôže zobrať. I used to think this Ja som si kedysi myslel toto, when Vicky was not being very loving to me, keď Vicky nebola veľmi taká láskyplná ku mne, or so I thought. a ja som si to myslel, Well, my Father in heaven is loving me right now. ale môj Otec na nebesiach ma teraz miluje. He likes me just as I am. Miluje ma takého, aký som. Now Vicky likes me just as I could become. A Vicky má radu takého, aký by som sa mohol stať. So, Čiže one of them is wrong. jeden z nich je zle na to, ale mýli sa teda. Vicky is not agreeing with Almighty God. A Vicky nesúhlasí so všemohúcim Bohom, Otcom. She has a problem, Má problém. not me. Nie ja. I should pray for her. Mal by som sa za ňu modliť. That is the confidence of knowing your identity as a child of God. Toto je to, že si taký, že máte tú identitu v Bohu, že je to dobré. It's like wearing a coat made of Teflon. Je to, ako keby ste mali nejaký plášť z teflónu. People still throw dirt at you, Ľudia na vás hádžu špinu, but it doesn't stick anymore. ale nikde sa to nezachytí. It just falls off Iba to spadne. because Father is saying He loves you. Pretože Boh vám hovorí, milujem ťa. So if you don't, Takže ak ty nie, I'm sorry, prepáč. but I don't really mind. Ale nevadí mi to. There we are. Does that answer the question? Áno, určite. Yes, surely. Dobre, tak na záver by sme prešli k takej osobnejšej otázke, možno na vás ešte. Že, čo vás v živote naplňa a robí šťastnými? A ako žiť, aby život mal zmysel a bol naplnený a radostný? Ďakujem.
and have to live the life that is fulfilled and is happy. How to live this type of life and what makes you happy, what fulfills your life. We have two lives. Máme dva životy. We have a life in Slovakia where we are focused on God and His love, and it is so exciting when we see people receiving that and being changed by that. A máme život na Slovensku, kedy sa rozprávame o záhrade, o Bohu, o Božej láske a o tom, ako ľudia ju príjmajú. A je to úžasné. And we have a life at home with family and grandkids. A potom máme rodinu doma s rodinou a s vnúčatami. And they are great fun and they keep us going. And they are great fun. And they bring us great joy. A robia nám veľkú radosť. So depending on the circumstances, we find our joy in different places. Takže závisí od okolností, ale radosť nachádzame vlastne na rôznych miestach. But when we are children of God, Ale keď sme Božími deťmi, we can find happiness whatever the circumstances. môžeme nájsť to šťastie na rozdiel, to je úplne jedno, v akých sme životných situáciách. What that is depends on the circumstances. What makes us happy depends. A veď to, čo nás robí šťastným, závisí od okolností. But there is always something. Ale je tu vždycky niečo. That's true. We have to go now. Yeah. I'm so sorry. We have run out of time. we have another meeting starting 5 minutes ago, so you will. And I don't like being late. We understand. So if you will excuse us. Rozumieme, v poriadku. Okay, so God bless you all. Boh vám žehnaj všetkým. Have a great weekend. Majte skvelý víkend. I hope to see you personally sometime. Dúfam, že vás vidíme naživo niekedy. Bye. It's been wonderful being with you. Majte Bye-bye. sa. Ďakujeme pekne, že ste sa k nám pripojili a podelili sa s nami a podobne. Ďakujeme, Vicky a Robert. Thank you so much, Vicky and Robert. Thank you. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Aj. Tak ďakujeme, že ste opäť sledovali túto diskusiu s Vicky a Robertom a pozývame vás o 3:30, teda o 15:30, pripojiť sa k nám na slávenie svätej omše a tak uzavrieť túto 9. púť. Ďakujeme, že ste s nami boli až do konca. Ahojte.